Yan na, si Kuya inumangat na. Yan, ito umangat, Nathaniel. Tuloy mo lang, Nat. Tuloy. Yan, ito sumusunod tatlo. Yan, nalabol ni yung ting. Kuya. Yan, ito si Nathaniel. Tuloy lang, Nat. Breakaway natin to, same group. Yan, Steo. Yan, si mga bomba boys. Yan, kakawatak-watak na sila, si Boss Erwin. Kakawatak-watak pa sila guys. Sumusubo na. Yan, agot natin, Nathaniel, breakaway. Nat, tuloy lang, Nat. Agot na, Nat. Yan, ito. Yan. Tatay Tux, Teo, Noah. Yan, naka-B Parma. Yan, ito, second group. Second group. Yan, nagkakapatak-patak na. So, breakaway natin, Nathaniel. Okay, Nat, nasa likod na, Nat. Nasa likod, ha. Yan, Team QC. Asto, Tatay Tux. Didikit. Yan, ito. Sayang group. Noah, putulin mo na. Bernab, gilid na. Go, Nat. Sige, Nat. Malayo, Nat. Malayo. Yan, ito. Breakaway natin si Nathaniel. Ito, grupo nila Uya. Tatay Tux. Unting, nandito pa rin. Yan. So, third group. Second lang pa. Pinatay pa. Yan, ito, breakaway natin, Nathaniel. Bumagal, Nat. Karga. Yan, ito, nangatan na. Tatay Tux. Yan, first group. Tatay Tux, Unting. Last na yun niya? Yeah, last na yan. Hindi pa po. Hindi, last na yung Category. Meron pa po ata isa. Meron pa po ata isa. Susunod? Awo. May matanda yata ulit. Madadali pa si Jason. Ano to, breakaway pa rin natin, Nathaniel. Yan. Nat, karga ba onti, Nat? Karga ba, Nat? Yan, breakaway. Team QC. Si Nathaniel. Yan, lahat ng grupo, guys. Yan. O, Tatay Tux, Unting pa rin. Sila pa rin tatlo. Oy, gilid na, overlap. Yan. Noah, bukayin mo na yun. Papalit ka na. Yan, breakaway natin, Nathaniel. Yan, karga Nat. Ano to? Oo. Tatay Tux. Yan. Ito pa rin sila, guys. Ito, mahabol. Second group natin. Yan, Jaisel, Teo, Noah. Yan, breakaway natin. Inabot. Yan. Breakaway natin. Hindi, overlap po yan. Oh, ito second group. Ay, ito po, first group. Hindi inabot. Ito na. Ito, third group. Yan, ito po. First group. Yan, Tatay Tux. Tapos, Dog na yun, ha? Unting. Dog na yun. Ito. Unting. Teo. Yan, 11. Mga nag-abol. Yan. Oy, huwag niyo sabitan! Breakaway! Hindi sabitan. Hindi ka tali yung dalawa. Ito, first group natin. Ito. Tatay Tux, Unting. Tatlo sila. Dumigil sa Boss Erwin. Wala na yun. Ang breakaway natin. Isa na. Oy, alis na kayo dyan! Palit na yung dalawa. Ito, second group. Tatay Tux, Unting. Wala lang isa eh. Sila pa rin. Second group Mga pala. tit, second group. Breakaway natin, Nathaniel. Okay, Nat. Malayo na, Nat. Panay na lang, Nat. Malayo na. Yan, ito. First group natin. Yan, si Unting. Tatay Tux, Unting. Yan. Iba na overlap na, guys.
Yan, umabol. Yan, si Teo, nandito pa rin. Noah, nandito pa. First group. Yung Tatlo, tatay ito, Sonting. Yan, ito, Noah. Apat lang yan, apat lang. Yan, ito, natanyin natin. Breakaway. Ayan, overlap na yan. Ito, second group, tatlo pa rin sila. Wala pa rin bumibitaw, guys. Yan, ito. Yan, breakaway pa rin natin, Nathaniel. Second group ito, napakita Yan, ito, second group. Tatlo na lang. Yan, nagbantay na. Tatlo yan, tatlo ah. Yan, si Teo nag-a-attack. Tatlo sila, isa agwat. Yan, ito, breakaway natin, Nathaniel. Yan, inangatan ni Kuya. Kakaitok sinangatan. Tatlo na lang. Yan, kaka. Ito, isa agwat. 4. Dito tuloy, pinatay. 4. Yan, inangatan ni Noah. Uma. Konti na lang naman po Yan, yan, ito. boss. Kaya yan. Bantay yan, umangat. 3. Yan, ito may agad tayo isa. Noah, pagod na yun. Dikit mo na, pagod na yun. Yan, ito Noah. Noah, tayo mo na lang ah. Yan. Yan, kay Nathaniel, Nat. Huwag na, sige Nat. Sige tuloy. Last lap na kasi. Yan, ito, Tatay Tux. Yan, nagkakarga na sila. Ay, na, aero na. Yan, ito. Teo, isa kukunin dyan, Teo! Yan, champion natin, Nathaniel. Ayan na, Tatay Tux sumaangat. Onting laban. Oy! Natuhog ata. Natuhog ni Onting, guys. Yan, ito. Apat natin. Apat to. Ito pa. Sa grupo, Badminton, Teo umaangat. Yan.